السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غليزان. مرحبا بالجميع، ان شاء الله تكامل تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله بالنسبه للمتوسط كاين بزاف اللي كانوا يقولوا لي الدروس انا ما بغيتش نبدا حتى نجيب المخططات الاستثنائيه. وصلوني ان شاء الله من اليوم نبداو في الدروس مع بعض. هذا تاع لا بروميير اني موين. La première année moyenne, comme le projet 1, une brochure pour expliquer comment vivre sainement. D'accord? Qu'en terminale, produire oralement et par écrit des textes explicatifs. هذا le projet 1. فيه 3 séquences. D'accord? Le vocabulaire, comme les procédures explicatives, la définition et la synonymie. Grammaire, la relative par qui au service de l'explication. Normalement, quand on a grammaire, par exemple, la phrase déclarative ou les substituts grammaticaux, le vocabulaire, normalement, nominalisation, d'accord? Conjugaison, le présent de l'indicatif, les verbes du premier groupe. On a préparation à l'écrit, production écrite, dirou, un court texte explicatif sur l'importance de la propreté des mains. C'est la production écrite. Ça veut dire غادي نكتب نص حول نظافة اليدين، أهمية نظافة اليدين. داكوغ؟ هذه لا سيكونس 1. دونك هنا تبدلوا الدروس، لو كان تبعوا الكتاب ماشي نفس الشيء. سيكونس 2 عندنا l'illustration texte explicatif illustrer et identifier le type d'illustration et sa fonction. Le grammaire, l'emploi et l'équivalence sémantique et syntaxique entre le C du nom, le complément du nom et l'adjectif qualificatif. Orthographe, on a l'accord de l'adjectif qualificatif, page 46-47. On déroule les pages, d'accord? Voilà. Donc, nous photo. Troisième séquence, on a le vocabulaire manipulé, les procédés explicatifs, l'énumération. On a la grammaire, la phrase déclarative, 18, page 18, normalement, dans le projet 1, séquence 1. Dérouha fait séquence 3. Conjugaison, on a le présent atemporel, groupe, support et activité, page. Orthographe, l'accord du présent, le sujet et le verbe. Donc voilà, هذا بالنسبة للبروجي 1. عندنا لو بروجي 2 ان شاء الله نصورهم ونحطهم لكم في المنتدى. كي تدخلوا للقناه تلقاو اكاي فيديو بلاي ليست كوميونيتي. هذيك الكلمه الرابعه كوميونيتي هي المنتدى، لو كان تدخل فيها تلقاو ان شاء الله غادي نحط لكم كل بروجي مع بعض. داكوغ؟ هنايا لا سيكونس هنايا le projet 2, on a un dossier documentaire pour expliquer les progrès de la science et leurs conséquences. Donc, on a la science. On a le vocabulaire, la reformulation, c'est-à-dire autrement dit, la grammaire, le rapport logique de cause au service de l'explication. Conjugaison, on a présent de l'indicatif, les verbes du troisième groupe. Voilà. On a la production écrite. Produire un court texte pour expliquer les avantages de l'Internet contenant passage reformulé. Très bien. La séquence اللي بعدها عندنا les procédés explicatifs le vocabulaire, عندنا la grammaire, la conséquence, la conjugaison, عندنا le passé composé, وعندنا la production écrite, produire un texte expliquant les dangers de la pollution de l'air en insérant des exemples. Très bien. On a le projet 3, réaliser un recueil de consignes pour se comporter en éco-citoyen. On a alors, on a le vocabulaire, on a classé dans un ordre cohérent des éléments d'une liste de conseils. On a grammaire, la phrase impératif, conseil, conseil, interdiction. Conjugaison, on a l'impératif présent. من بعد نروحوا production écrite, formuler une liste de conseils encourageant l'utilisation des énergies propres. تجي la séquence اللي بعدها عندنا directement la grammaire اللي هي la tournure impersonnelle. من بعد conjugaison هنا عندنا l'impératif toujours. Préparation à l'écrit, production écrite, un énoncé prescriptif afin d'éviter le gaspillage d'eau. هنايا نعطوا نصائح باش ما نبدلوش الماء. Donc, هذا بالنسبة للبروميير année. نروحوا نزيدوا نشوفوا شوية deuxième année. Pour la deuxième année, le projet 1 dire et jouer un conte. عندنا القصة. عندنا 3 séquences.
Le vocabulaire, formule d'ouverture, grammaire, le cessez de lieu, de temps et de manière. كيما هنا لا حسب الكتاب. هنا ما راهمش مبدلين في لا دوزيام اني بزاف. داكوغ. نزيدو عندنا بروجي 1 وعندنا بروجي 2 وعندنا بروجي 3. بروجي 2 هو réaliser un album de BD et animer une fable. La fable اللي هي تكون شعر والشخصيات تاعها الحيوانات. D'accord? Et la bande dessinée. Le projet 3 dire une légende. Une légende اللي تكون قصة خيالية وفيها vraiment une légende زعما اللي vraiment نعقلوا عليها في حياتنا. Donc voilà. نروحوا le troisième année. عندهم projet 1 rédiger des faits divers pour le blog de l'école. تاني عندنا الدروس كامل هنا. Donc qu'est-ce que je vais faire؟ ان شاء الله غادي نحط لكم هاد الصور في المنتدى ولا نشوف لو فيشي تاعه نسيي نطلع لكم فيشي PDF باش تدخلوا فيهم. D'accord? Je vais essayer de faire mon possible. Donc troisième année عندنا projet 1. Projet 2 réaliser un prospectus de récit historique. D'accord? Ou le projet 3 réaliser un cahier de souvenirs de classe et de recueil de biographie. Biographie هي الحياة الشخصية. عندنا pour la quatrième année تاني عندنا projet 1 créer un blog touristique pour valoriser les aspects touristiques historiques et culturels de l'Algérie. Donc نهضروا على الجزائر على الجهة السياحية. عندنا le texte argumentatif هذا projet 1 وكاع quatrième année كاع لي بروجي تاعها normalement des textes argumentatifs. Deuxième projet rapporter des propres en faveur de la paix et du vivre ensemble. السلام والعيش مع بعض. Le projet 3 réaliser des affiches pour sensibiliser à la protection de l'environnement. هنا حماية المحيط. Donc voilà هادو c'est pour la quatrième année. Donc ان شاء الله نبداو مع بعض الدروس حسب المخططات تاع الوزارية باش ما نديروش حاجة اللي ما تستحقوهاش. ان شاء الله نديروا مع بعض كل الدروس غير صبروا عليا برك ان شاء الله نبداو يمكن من غدا ان شاء الله. دونك نقول لكم الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش لايكي بارطاجي ابوني. كيما قلت لكم تلقاو في المنتدى الصور باش تقدروا تكتبوا سينو نحوس على الفيشي تاع الوزاره هذا ونحطها لكم في صندوق الوصف ولا في اول تعليق تلقاو تعليق مثبت ايبانغلي تلقاو فيه لو لين باش تدخلوا في هاد لي فيشي. دونك نقول لكم تبقاو على خير وما تنساونيش بالدعاء. الله يعطيكم الصحه. اونفوار.